Porque la máquina y todo el espectro y todo el monstruo industrial está acaparando y está tomando, digamos, espacio de aquel que realmente trabaja. Un camino alternativo tampoco se hace fácil porque las políticas no están hechas para eso, digamos, están hechas para un modelo en específico y no para ir por outro caminho. O que está acontecendo são os agronegócios, agrobusiness. Então, são grandes extensões de áreas produtivas, grandes lavouras de soja, grandes áreas desmatadas para a produção de carne. Por el hecho de la rentabilidad de un producto, degradar el producto de tal manera que hoy estamos envenenando a la población con la leche, con el pan, con un montón de cosas. C'est sous les effets du changement climatique que nous rentrons en Uruguay. Les somptueux couchers de soleil du fleuve Uruguay nous conduisent jusqu'au domicile d'un président pas comme les autres, Pepe Mujica. No tengo mucha esperanza y ojalá que me equivoque. Ojalá que las nuevas generaciones sean menos torpes que la nuestra y se den cuenta que la felicidad es la única oportunidad que tenemos en la vida y ello significa tener tiempo libre para vivir. Nos han transformado en una máquina de trabajar y de consumir, sin preguntarnos si somos felices o no. Que yo he visto en la generación de ustedes muchos signos de cambio. Es como si mucha gente joven, estuviera harta de trabajar y trabajar y trabajar y pagar cuotas y como un querer reaccionar. Déjenme morirme con un poquito de esperanza de que van a venir hombres mejores. Esto lo intenté resumir en un discurso en Naciones Unidas, me aplaudieron mucho, como se aplaude a los locos. Le Cap Polonio nous dévoile sa nature sauvage avant de reprendre la route vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, 18 mai 2016, journée spéciale pour nous deux. Cela fait 6 mois que nous sommes partis d'Ushuaia et aujourd'hui nous passons la frontière entre l'Uruguay et le sud du Brésil, à Chuy. L'aventure, c'est savoir rompre les barrières, briser l'interdit. À deux, nous franchissons ces parcelles cadenassées que notre société appelle propriété privée et nous atteignons enfin la liberté. Les 1000 km sur le ciment, ça fait vraiment plaisir d'être ici. J'ai une émotion de malade. C'est trop bien! C'est trop bien! You fucked it, friend, it's on its head, it struck the street. You're in Milwaukee off your feet. And once I knew I was not magnificent. Straight above the highway, take it big and stick with us.
Les plages du sud du Brésil sont aussi le spectacle d'un désastre écologique. Agonisant dans les filets des grandes industries de pêche, les cadavres de ces tortues parfois vieilles de 100 ans s'entassent sur les plages désertes. Une fois de plus, la main de l'homme a fait son effet. Donc, nous sommes au Brésil, à exactement 1448 mètres d'altitude, avec une température de Attention, roulement de tambour. moins 3 degrés. Et ouais, on est encore bien loin des tropiques. Alors Laurent, là, qu'est-ce que tu essayes de faire? J'essaye de me brosser les dents et puis je prends mon bidon et qu'est-ce qu'il y a dedans? Plat de glaçons, plat de glaçons, plat de glaçons. Génial. Ben voilà, je me brosserai les dents demain. Pas le choix. Une fois la hauteur traversée, nous plongeons dans la Mata Atlântica. Comme sa voisine l'Amazonie, la Mata Atlântica est un sujet controversé au Brésil. En à peine une trentaine d'années, l'élevage du bétail a réduit la forêt en poussière. Aujourd'hui, il n'en reste seulement que 10%. C'est à l'Institut Terra que le célèbre photographe brésilien Sebastião Salgado et sa femme Leila de Luiz ont donné naissance à un incroyable projet. O objetivo deles era restaurar a fazenda que pertencia à família do Sebastião Salgado, que na época criava gado já há muitas décadas e que tinha, por consequência dessa atividade econômica, destruído completamente a fauna e a flora originárias da região que era a Mata Atlântica. Ces images ont été prises en 2000. En à peine 12 ans, les terres brûlées se sont converties en un véritable jardin d'Éden. Até hoje, são 18 anos de trabalho, nós já plantamos mais de 2 milhões de muda, tendo alcançado o número de 85% de área recuperada dentro da RPPN. Aqui essa área foi plantada em 99. De 99 para cá, hoje nós temos uma mudança do perfil do uso do solo e também no perfil da floresta. C'est ici, dans la pépinière, que sont stockés par année plus de 1 million de jeunes pousses. Durant plusieurs jours, nous apprenons avec l'équipe les différents processus de reforestation. As etapas de reflorestamento são o seguinte: a gente vai a campo, faz a coleta da semente, a gente coleta a semente, faz o beneficiamento da semente, traz para o viveiro a semente já beneficiada, armazenamos lá na câmara fria ou no nosso laboratório, fazemos vários testes com ela para ver o nosso poder germinativo e depois a gente faz a semeadura aqui no viveiro, podendo semear em vários estágios e várias etapas as sementes, porque o viveiro de nativas é um processo contínuo, não tem uma única época de semeadura, a gente tem que estar sempre constante a semeadura para a gente poder conseguir atingir a produção do viveiro. Que na época da pastagem, antes do Instituto Terra começar o reflorestamento, estavam secas, voltaram a verter água. A fórmula é esta: nós temos que fazer com que essa água permaneça no solo. E como que essa água vai permanecer no solo? Se a gente tornar esse solo mais permeável. E uma das formas, é a única forma mais eficiente, é plantando árvores. Planter un arbuste qui deviendra un arbre et faire revivre ensuite des hectares de forêt.
Donc là, voilà, on est en route pour Iguaçu et ça fait au moins plus de 500 km que ça n'arrête pas de descendre et monter. Et encore une. Dessa conexão, dessa amplitude, dessa biodiversidade, desse tamanho enorme que às vezes a gente não consegue nem imaginar, eu lembro de tudo isso, né? De tudo que tem dentro desse rio. É uma mancha de floresta ainda preservada. Uma parede gigante de mata e antes é todo campo desmatado. Exatamente. Um lugar do mundo tem um lugar tão especial onde toda a biodiversidade ainda sobrevive. E um pensamento de salvaguardar, de proteger áreas selvagens ou áreas naturais. O parque foi criado em 1939. Né? Terminons ce voyage de la Mata Atlântica devant ces fosses Iguaçu et on vous retrouve dans le prochain épisode pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fou.